1987 बिसिनि 7 सेप्टेम्बर यूनाइटेड नेशन हदानो ड्रग्स फ्री खालायनायनि बागै कायसा प्रपोजल सबमिट खालायगा रेजोल्यूशन 26 जूननि सालमारिव इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे पालनायनि बागै कक सरखा आ बिसिनि सिमिनो 26 जूननि सालमारिव इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे पालायजागै फायगा आबनो किदिंनि स्रांशलो आगुलिनि उमाकान्त एकाडेमीव नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आगरतला जुनाल यूनिट निलुवा जिमुमे कायसा रेली ते थैरिमानि पान्द संगा जाखा आशलि पान्द मानजाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक शाह चीफ सेक्रेटरी जेके सिंहानो खबै कुबनि आदंग आशला बानाति सावै बाइक रेली न फियगरिका मन्त्रकरा आशलि पान्दव कगनारना थाङै मन्त्रकरा शाखा एचआईवी बेमार मानजाकमानि लगी लगी मेडिकल सर्भिस बनांगो आबनि यागुलो आ बेमार न कासुनानि बागै बेलायनो जोंजाल ओंनाय एड्स नि बानचिनानि बागै हाबां दालबिदाल सामुं बटांनि यापरि नाहारका हनि शाखा मन्त्रकरा हास्तेव एड्स मानजाकमानि मारि बेलायनो नुकजागै तंखा मानजानाय रक सिक्लामां हनि साइमानखा आबनि लगे मन्त्रकरा तेबो शाखा सेक्स एडुकेशन तुये स्टुडेन्ट रकनो डिटेल्स बाय एक्सप्लेन खायनानि नांनाय हायाके फाइनान्शियल तेबो कतर जोंजाल आसायनाय তো এটা আমাদের জন্য খুবই চিন্তার বিষয় কারণ ত্রিপুরাতে অনেক বেশি এখন বিশেষ করে কম বয়সের ছেলে মেয়েদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা যায় তো তার বিরুদ্ধে আমরা বিভিন্নভাবে প্রতিরোধ যাতে হয় ওএসটির ব্যবস্থা আমরা করেছি যাতে করে বিভিন্ন হসপিটালে আমরা সেই কাজটা আমরা করেছি ওএসটি নিলে কি হয় যে যারা ড্রাগ সেন্টারে এই ডি অ্যাডিকশন সেন্টারে যায় তাদেরকে যখন ওএসটি দেওয়া হয় তাতে করে তারা খাবে ঠিকই কিন্তু সেটা এই অপয়েড যে বিষয় সেটার থেকে অনেকটা মুক্তি পাবে এফেক্টটা এরকমই থাকবে কিন্তু তাতে করে শরীরে কোনো অসুবিধা হয় না এন্টি রেট্রোবায়াল থেরাপি সেটাও নেওয়ার জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি এবং দেখা গেছে যদি এই ভাইরাল লোড যদি কম থাকে শরীরে তাহলে নেক্সট ইভেন মাদার টু চাইল্ড সেখানেও যে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে সেটার থেকেও আমরা মুক্তি পেতে পারি তো এই যে বিষয়গুলো অ্যাওয়ারনেস এবং সেক্স এডুকেশন সম্পর্কে আমাদের ছেলে মেয়েদের বোঝানো দরকার কারণ এগুলো যদি আমরা না বোঝাই তাহলে আগামী দিন একটা বিভীষিকাময় অবস্থা হতে পারে आशलि थैरिमानि पान्दव थैरि नाइरक बाय कक शाखा मन्त्रकरा आशलि पान्दव दालबिदाल स्कुलनि रेड रिबन क्लाबनि मेम्बार्स रक फाइ मानजाखा ब्युरो रिपोर्ट कक खरां।